بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، مولوی دوم یعنی 12ویں کلاس میں اردو کے مضمون کے ساتھ آپ سے میں روبرو ہوں۔ اس کے پہلے کئی بار آپ سے درس و تدریس کے حوالے سے باتیں ہو چکی ہیں، اور آج جو ہم کو پڑھانا ہے کہکشاں دوم سے ایک اہم ترین افسانہ ہے جو آج کل کا بہت ہی مشہور و معروف یہ موضوع بنا ہوا ہے۔ تو دیکھیے، یہ کوارنٹین افسانہ ہے جس کو راجندر سنگھ بیدی نے آزادی سے چند سال قبل لکھا تھا۔ تو ہم کو یہ بچوں جاننا ہے کہ کوارنٹین ہوتا کیا ہے، جو آج کل سب سے زیادہ گردش کرنے والا یہ لفظ کورونا کے بعد سب سے مقبول ترین لفظ ہے، جس کو آپ کو سمجھنا ہے۔ یہ بچوں، لفظ کوارنٹین کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایسے مواقع استعمال کے بیچ میں نہیں آ سکے، اس لیے ہم اس سے ناواقف تھے، لیکن کوارنٹین کے عنوان سے مشہور افسانہ نگار راجندر سنگھ بیدی نے آزادی سے قبل ہی یہ افسانہ لکھا، اور اس میں ایک ایسے ہسپتال کی نشاندہی کی گئی ہے جس میں پلیگ کی وبا پہنچی ہوئی تھی، اور ہزاروں نہیں، اس زمانے میں بھی لاکھوں افراد پلیگ سے متاثر ہو کے مر رہے تھے۔ جو مرتے نہیں تھے، بیماری سے متاثر ہوئے، ان کو اس کوارنٹین میں رکھا گیا ڈاکٹروں کی نگرانی میں۔ تو بچوں، پہلے ہم یہ سمجھیں کہ کوارنٹین لفظ ہے کیا۔ یہ ایک انگریزی لفظ ہے اور میڈیکل سائنس کا ایک امپورٹنٹ ٹرمینالوجی ہے۔ کوارنٹین کا مطلب ہوتا ہے، کوئی ہسپتال بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی شفا خانہ بھی اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہو جو کسی وبائی امراض سے جو لوگ متاثر ہو چکے ہوں، ایک ایسے ہال، ایک ایسے وسیع مقام کا تصور ابھرتا ہے جو سرکار کی نگرانی میں کچھ ڈاکٹر حضرات کو رکھا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی آج کا، جیسے آپ جانتے ہیں، کورونا ایک بہت ہی گرم موضوع ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا جتنا تذکرہ کیا جاتا ہے فی الوقت، اس کے بعد سب سے زیادہ تذکرہ اس لفظ کرونا کا آج کے زمانے میں ہو رہا ہے۔ تو آج آپ کرونا لفظ کو جانے ہیں کہ وہ ایک غیر مرئی کیڑا ہے جو کسی کو لگ جائے تو شاید موت سے پہلے اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ بہت کم خوش قسمت ایسے لوگ ہیں جو اس سے نجات پا کے پھر عام زندگی کی حالت میں اپنے معمولات کو ادا کرتے ہیں۔ تو بچوں، یہ آزادی سے قبل ایسے ایک ہال یا شفاگاہ کہتے ہیں کا یہ اس میں تذکرہ ہے، جس میں اس زمانے میں پلیگ کی بیماری، وبائی امراض ہوا کرتی تھی، تو پلیگ کے ہزار مریض وہاں پہنچتے تھے۔ اس کہانی میں صرف 2 کردار ہے، بلکہ یہ کہیے کہ یہ کہانی کردار اساس کہانی ہی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے جو انگریز ہے، اور ایک بھنگی ہے جو غلاظت اٹھاتا ہے، مریضوں کی صفائی کرتا ہے اس کے غلاظت کو، اس کا نام ہے بھاگو۔ تو وہ اور ڈاکٹر، اس وقت بھی ڈاکٹروں کو ہر وقت خطرہ رہتا تھا کہ پیشنٹ کے رابطے میں آنے سے کہیں ایسا نہ ہو، خدا نہ خواستہ، کہ ہم ہی دھرا جائے، ہم ہی پیشنٹ بن جائے۔ اس لیے ڈاکٹر لوگ اس زمانے میں بھی احتیاط کرتے تھے، اور آج بھی بہت زیادہ محتاط رہتے ہیں۔ بلکہ آج تو المیہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ محتاط رہنے کے باوجود ڈاکٹر بھی 100 کے آس پاس پورے دنیا میں ایسے ہیں جو مریض کی خدمت کرتے کرتے خود بھی کورونا کے شکار ہوئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہی کیفیت اس زمانے میں بھی تھی، اور وہ ڈاکٹر جو انگریز تھا بہت محتاط رہتا تھا، لیکن یہ بھاگو نام کا جو ایک بھنگی تھا جو بیماروں کی غلاظت کو صاف کرتا تھا، بے تکلف خدمت کے زبان سے، خدمت کی نیت سے وہ کرتا تھا۔ اس ڈاکٹر نے اس کو یہ بھی بار بار متوجہ کرایا، یہ کہا کہ کیا ہے تم کو، اے بھاگو، تم کو اپنے جان کا خطرہ نہیں لگتا ہے جو تم اس بے تکلفی کے ساتھ مریضوں کے ساتھ پیش آتے ہو، صفائی کرتے ہو؟ تو اس کا جواب برجستہ سے فتنہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب، موت کو جب آنا ہوگا وہ آ ہی جائے گا، ہم احتیاط کریں نہ کریں، اور ہم کو خدمت کا موقع دیا گیا ہے، ہم خدمت کر رہے ہیں، جب مرنا ہوگا مر جائیں گے۔ اس کے اس جواب سے ڈاکٹر بہت متاثر ہوا اور اس کی قدر کرنے لگا۔
यहाँ तक कि ये तो मोहतात रहते थे डॉक्टर साहब, लेकिन भागो हमेशा खिदमत के, इंसानी खिदमत के जज्बे के तहत ये काम करता था। यहाँ तक कि एक दिन ऐसा भी आया कि उसकी बीवी का इसी मर्ज में इंतकाल हो गया, उसका भी कफन दफन उसने कर दिया, लेकिन उसके खिदमत के जज्बे में कोई कमी नहीं आई। और एक वक्त फिर ऐसा आया कि मरीजों की कमी हो गई, वबा ख़त्म हो गया, उसके बाद सरकारी स्टेज सजाया गया और उस पर तबसरा और डॉक्टर को मुबारकबादी देने के लिए एक महफिल जमाई गई सरकार के तरफ से, और तरह तरह के इनामात, खिताबात और पैसे की शक्ल में डॉक्टर को दिया गया। डॉक्टर को उस वक्त एहसास हुआ कि ये सारे इनामात और खिताबात हमारे लिए बेकार है, असल खिदमत करने वाला तो वो भागो था जो यहाँ पर उसको कोई नहीं पूछता है, लेकिन इसके बाद का उसने इजहार नहीं किया। तो बच्चों, इस अफसाने में ये सबक दिया गया है कि इंसानी खिदमत बहुत बड़ी चीज़ है। जान का आना और जाना, ज़िंदगी और मौत एक अलग मामला है जो अल्लाह ताला के तकवीनी निज़ाम के तहत चलता रहता है, वो इंसान के बस की बात नहीं है। मर्ज़ भी अल्लाह ही की तरफ से है, सेहत भी अल्लाह ही की तरफ से है। तो मर्ज़ का हुक्म है कि एहतियात बरतिए, इलाज कीजिए, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। इस अफसाने के ज़रिए बेदी ने एक अहम पैगाम ये दिया है कि अगर कोई बीमार हो जाए, चाहे वो वबाई मराज हो या इनफरादी मर्ज हो, तो उसकी खिदमत करनी चाहिए। बीमार से नफरत नहीं करना चाहिए, बीमारी से नफरत करना चाहिए, उसको भगाने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें यह भी सबक दिया गया है कि एक मामूली भंगी जो गलाजत को साफ करता है, उसकी इंसानी खिदमत तो सबके सामने है, लेकिन अवामी सतह पर उसका एतराफ़ नहीं किया जाता है। इस कहानी में हम देखते हैं कि उस डॉक्टर ने तो कुछ नहीं किया, और अगर कुछ किया भी तो भागों के मुकाबले में इंसानी खिदमत उसने नहीं किया था। लेकिन खिताबात, इनामात, सरकार के रिकॉर्ड में वही डॉक्टर का नाम आता है। ये एक मुस्बत जहत है कि डॉक्टर का ज़मीर इतना मुर्दा नहीं था, उसकी ज़मीर ने उसको अंदर से दुत्कार दिया, जिसका इजहार उसने भागों के सामने कर दिया। तो ये दो बात है कि आदमी का ज़मीर बेदार होना चाहिए और खिदमत का जज्बा हर वक्त हमेशा रहना चाहिए। उससे फैमिली लाइफ में भी आदमी को एक अच्छा असर पड़ता है और ज़िंदगी पुरसुकून रहती है। तो बच्चों, आज वही वक्त आ गया है, लगभग 80 सालों के बाद जो कोरोना से हम लोग जूझ रहे हैं, उसके लिए ये अफसाना एक बेहतरीन नमूना है। और इस अफसाने के तहत आज भी कोई डॉक्टर या आम आदमी बीमार की खिदमत कर सकता है, तीमारदारी कर सकता है। हिंदुस्तान जैसे गुलदस्ता मुल्क का मामला कि यहाँ तरह तरह के मज़ाहिब के मानने वाले हैं, तरह तरह की ज़बानें बोली जाती है, तरह तरह के तहज़ीब व तमद्दुन हमारे सामने हैं। ये सब चीज़ों और तमाम फ़र्क के साथ एक बात तो कॉमन फैक्टर है, मुश्तरक कद्र है कि हम सब के सब हिंदुस्तानी हैं। हमको इस तरह की मुसीबत को एक हिंदुस्तानी या एक इंसान के नाम से देखना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला इससे हमारे समाज में न सिर्फ ये है कि इस्लाह आएगा, बल्कि एक अच्छा और साले माशरा को पेश करने में हम कामयाब होंगे। तो बच्चों, इसमें अभी का चूँकि बर्निंग इशू है, इसलिए इस सिलसिले में आपको कोई एतराज़ हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। इसका इंशाअल्लाह ताला आपको मुतमईन करने की पूरी कोशिश की जाएगी।